balaan niya pulong sang aton Dios nagpahayag sa aton sang nagakasari-sari nga ngalan sang aton Ginoong Kristo. Ang tinutuyo sini amo nga aton mahibuluan kung sino siya, kag magtubo ang aton pagtuo kag pagigugma sa iya sa pag-alagad sa iya bilang aton Ginoo kag manuluwas. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamanadungan ang ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan, ang ngalan sa aton Ginoong Kristo. Diri sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga kasulatan ni Mateo kapitulo 1 kag akon pagabasa ng versikulo 20 kag 21. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton, Jose, anak ni David, dili ka magkahadlok sa pagbaton kay Maria nga imo asawa, kay ang iya ginapanamkon iya sang Espiritu Santo. Magaanak siya sing lalaki, kag tawgon mo ang iya ngalan Jesus, kay siya amo ang magaluwas ang iya katawhan sa ila mga sala. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Sa pagamatuod, wala na sang matamis pa nga ngalan nga aton ginasaligan, ginadangpan kag subong man ginalauman, kundi ang ngalan sang aton Ginoong Kristo. Kay siya amo ang aton Ginoo kag manuluwas ang aton tagsa-tagsa ka makabuhi. Tagsubong man nga kun anong iya ginsaad sa imo kag sa akon, anuman ang buta nga ginsugdan niya sa imo kag sa akon nga kabuhi, iya ini nga pagahimpiton. Ila binagid ang kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Jesus, you're the sweetest name of all. Now magapanayon kita diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kag bag-o sini gusto gid nakon magapanayon man sa paibalo sa inyo nga kung may ara pa sa inyo diri nga nagapakig-upod sa aton nga broadcast, pang wala pa ikaw sing kopya sing Biblia. May mga kopya kita diri nga ginapanghatag naton ini libre sa inyo. Ini tungod may mga kauturan kita nga may mga kabugatan sa pag-sponsor bakal sang sining Biblia, kag subong man mag-shoulder sang aton nga postage para nga makaangkon kamo sang libre nga kopya sang aton nga Biblia. So ang aton nga ginapangayo sa inyo nga i-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag subong man address, agod nga paagi sini mapadalaan kamo namon sang libre nga kopya sang aton nga Ilonggo kag subong man English Bibles. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Now kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto kamo nga ipathag naton diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung may mga butaman kamo nga gusto nga pasalamatan, gina-welcome gid kamo namon nga makapadala sa inyo text messages diri sa amon. Kag nagapasalamat kita nga may mga kauturan kita, ang iban sa inyo sa Negros Occidental, ang iban sa Antique, may ara man kita sa Sultan Kudarat, kag subong man dira sa Rojas, kag subong man sa Mindoro. May mga kauturan kita nga matutom gid sa pagpadala nila sa ilang mga text messages, kag ginapasalamatan ginamon kay paagi na amon man may baluan kundi nagakadangat ining aton nga broadcast, ining tinapay sa kabuhi Gospel Radio Ministry. Na magaparan kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, kag ang series nga aton subo nga ginatun-an, Name Above Every Name. Teka sino'y nangalan? Ang pangalan sang aton Ginoong Kristo. Kag sa aton nga ginsaysa sa aton tunga nga sa sulod sa mga pila ka mga inadlaw
amo ini ang aton nga pagatalakayon, ang nagkakasari-sari nga pangalan sang aton Ginoong Jesucristo. Kag aton nga talakay sa naligad ni broadcast naton nga may mga 700 ka mga pangalan kag mga titulo kag subong man mga paanggid nga makita naton sa pulong sa Ginoo natuoy sa aton Ginoong Jesucristo. Kag paagi sini aton nga may baluan kung sin-o siya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now aton na ibaluan nga hindi naton matungkad kung sin-o kag ano ang aton Ginoong Jesucristo. Nagapasalamat kita nga sa aton makitid nga pangunauna ginatagan kita sa Ginoong pribiliyo nga mapahayagan niya kita kung sin-o siya kag ano siya sa aton kabuhi, kag paagi sini aton nga may baluan kag magtubo ang aton ni pagtuo, magtubo ang aton ni pagigugma sa pag-alagad sa iya. So ang una nga pangalan nga kung aton niya lang taon sa puno sa Ginoo, this is the most common, most familiar name of our Lord Jesus Christ, and that is the name Jesus. Now aton na nakita sa naligad nga ang ngalan gali nga Jesus, Greek ina siya, Griego ina nga pangalan sang Hebrew nga pangalan nga amo nga Joshua o kon Josue. Kag diri naton makita nga sa panahon sang aton Ginoong Jesucristo, tam-an ini ka familiar nga pangalan. Madamo sang mga kabataan nga lalaki nga amo ini ang iya nga pangalan. Ayan, ini tungod nga nakita sa makatawan sa Israel, mga ginikanan, kung ano ka importante, kag kung ano ka bilidon ang ini nga pangalan. Apang may tion nga naguntat ang mga Hudiyo gamit sa sini nga pangalan. Tungod nga nakita nila nga kung maggamit sila sang pulong nga Jesus, ang association sini sa mga Kristohanon. Sa pagkabahin ang mga Kristohanon naguntat man sa paggamit sang pangalan ni Jesus kay para sa ila out of respect, out of reverence, because the name is special and very sacred. Amo na nga wala nila ginapangalan sa ila nga mga kabataan. Apang nibaluan aton nya ining pulong, ining pangalan niya Jesus ang aton Ginoong Jesucristo, tam-an gid ka pinasay ang ini nga ngalan. Una diri nga nakita naton the meaning of the name, aton na ini nga natalakay, Jehovah the Savior. Amo inang meaning sang pulong gali nga Jesus, o kung ang pangalan niya Jesus, Jesus, no? O kung Joshua, amo nang butsilin sina Jehovah the Savior. Jehovah is salvation. Amo na ang butsilingon sina. Kag kung aton nga lang tahon nagapahayag gina nga ang Kristo, si Ginoong Jesucristo nga sa bagong katipan, amo ina siya ang Jehovah sa daan nga katipan. Kay si Jehovah nga manluluwas, amo ina siya si Jesucristo nga manluluwas nga naghalad sa kabuhi digto sa cross sa Kalbaryo. So kung pamangkot amo sini, ang aton nga Jehovah nga makita naton sa daan nga katipan, Diyos siya. Kag kung lang taon naton sa bag-o nga katipan, makita naton nga si Ginoong Jesucristo, kung lang taon naton sa pulang sa Ginoo, Filipos Kapitulo 2, nagpakatawo siya. This is the mystery of the name. Kung lang taon naton sa pulang sa Ginoo, may pauna-una akong kaisa nga ang aton Ginoong Jesucristo tawo. Sa pagkamatuod, tawo siya. Apang hindi man naton pagkalipatan nga siya Diyos man. He is 100% God and He is 100% man. Amo ina makita naton, Jesus possesses one personality, yet He possesses two natures. He is 100% God and He is 100% man. And this is the mystery of His name. Kaya ang pulong bala nga Jesus, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, una gid sa tanan,
nagambal din Biblia sa aton. Si Ginoong Jesucristo naton, ang ginambal din sa pulong sa Dios sa aton, ginpanamkon siya. Iya siya sang Espiritu Santo. Amoy na makita naton sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 20. Now, kung aton buksan ang pulong sa Dios, diri sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 31 kag 32, nagambal diri ang pulong sa Dios sa aton. Kag amoy ining ginambal niya diri, anak siya sang labing mataas. Anong bot silingon sini? The Son of the Highest, anak siya sang Dios ang labing mataas diri, nagapayag ina sang aton nga Dios. So kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton this is the mystery of the name. Kay ang ginatawag naton gali Jesus, amo ini siya ang Jehovah nga nagpakatawo. So meaning to say, the name Jesus, when referred to the virgin-born child of Bethlehem, he was in fact the Jehovah, the Savior. It is an affirmation of who he is. He is Jehovah, the Savior. Amo niya kung aton niya lang taon niya sa pulong sa Ginoo, makita naton nga tamaan ka importante nga aton nga maintindihan ang pagkatawo sang aton nga Ginoong Jesucristo. Antes siya na tao sa Bethlehem, yara na siya daan. Amuna nga nagambal siya gani. Wala pa si Abraham, yara na ko. Tinangaki ganito mga Hudiyo. Kaya nga man, nga pila-pilang ganing edad mo. Magambal ka. Nga una ka pa kay Abraham. Ano ba't silingon sina? Nga Diyos ikaw, amuna ba't silingon sina? He wanted to affirm his deity. And that is very clear to the Jewish people. That's why batuhon siya tani nila. Tungod nga para sa ila, naga-kumitar ang aton Ginoong Jesucristo sang ginatawag naton sala nga blasphemy. Apang nibaluan naton nga sa pulong sang Dios tamaan gideklaro nga ang aton Ginoong Jesucristo hindi lamang siya tawo kundi Diyos siya. Kay Diyos siya nga nagpakatawo. Amo na ako naton nilang taon diri sa Isaiah chapter 9 verse 16, ano dira ang makita naton sa ginambal sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton. Ginambal diri sa aton sa versikulo 6, kay sa aton na tawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki. Ano ining botsilingon sini? Ining pulong nga natawo nagapakita ini sang pagkatawo. Kay tanan-tanan nga tawo nagsugod sa pagkatawo. Birth. This speaks of the humanity of the Lord Jesus Christ. On the other hand, ang ginabaldri sa aton, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki. Given. Amo na ang pulong ginamit ra. Ano ba't silingon sina? Antes sa ginhatag, yara na siya. Wala siya nagsugod, exister sang ginhatag siya. Kundi antes sa ginhatag, yara na siya. Amo ni Botsilyon sini, this speaks of the divinity of our Lord Jesus Christ. This is the mystery of that name. God becoming man. Amo na ang term na ginagamit sa aton, incarnation. The enfleshment. Naman ang term nga magamit naton, no? Kag kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, importante gid ang ginatawag naton virgin birth. Kay ang aton Ginoong Jesucristo hindi ni produkto sa pag-iusa sang duwa ka tawo. Kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ang aton Ginoong Jesucristo ang iya nga Eloy, tawo. Agod nga may ara siya, ginatawag naton tawo nga kinaiya, human nature. At the same time, kinanglanon niya ang iya nga at the same time, hindi dapat tawo ang iya nga amay. Kay nga aman, kung tawo ang iya nga amay, pariyo sa sang tanan-tanan niya tawo nga makasasala. Kaya anong ginambaldra sa Biblia sa aton? Wherefore, as by one man sin entered into the world. Sino ini? Si Adan ini. And for that, all have sinned
no? And death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ang aton niya Ginoong Jesucristo, wala sing sala. Kaya nga man, wala siya sang tawhanon nga amay. Ginpanamkon siya sang balaan nga espiritu, kag tungod sini, wala siya sing sala. Kag nyan, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, siya gid lamang ang takos nga manuluwas, kay siya lamang ang matarong wala sala nga tawo. Kay Diyos siya, balaan siya. Sa pagkabahin, takos siya nga magluwas sang tawo. Kay katulad sa tawo, tawo man siya. So, ang mga ako naton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton. The scripture teaches us that Christ knew no sin. Amo ginagtaman diya klaro sa pulong sa Ginoo. Ikatawang Korinto kapitulo 5, versikulo 21. Ano ginambal sa sina nga dinala sa kasulatan sa aton? Siya nga wala makakilala sing sala, ginhimo niya nga manginsala tungod sa aton, agod nga kita mangin pagkamatarong sang Dios sa iya. Di tamaan gid ka klaro dra. Wala siya nakakilala sing sala, kay wala siya sala. Amo ina ang masapuan naton sa pulong sang Dios. Ini tungod ang aton nga maluluwas nga amo si Kristo Jesus. He is 100% God and at the same time 100% man. Amo nang tawag naton niya dual nature sang aton Ginoong Jesucristo. Now ang ikatatlo diri nga butang nga aton niya makita, the ministry of His name. Ano ang buluhaton sang sini nga pangalan? Now madamo sang mga pangalan sa Biblia nga may mga kahulugan ini. Kag masami patuhoy ini sa tawo nga amo ini ang iya nga pangalan, no? Katulad sa kay Jacob, pulong Jacob, no? Ang botsilingon sina dayaon, no? Kag amo na ang natabo gid sa kay Jacob, no? Madamo sa mga katauhan ang iyang nadayaan sini. Ti kon lang taon naton sa pulong sang Dios, ang pangalan sang aton Ginoong Jesucristo, ginhinganlan siya nga Jesus, kay may tinutuyo. Ano ining tinutuyo? Kung lang taon naton sa aton nga passage of the day, ang ginambal diri sa aton, kag tawgon mo ang iyang ngalan Jesus nga aman. Anong tinutuyo? Anong plano sini nga amoy ni ngalan niya? Kay siya amo ang magaluwas sa iya katawhan sa ila mga sala. For He shall save His people from their sins. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang pulong gali nga Jesus, kaluwasan. Kag magambal kita kaluwasan, madamo sing butang nga pwede luwason kita sang aton Ginoo. Luwason niya kita sa mga malain nga sitwasyon, gikan sa masakit, gikan sa kapigaduhon, gikan sa kalautan, madamo sing pwede niya maluwas sa aton. Apang hindi naton pagkalipatan nga ang labing importante gid nga kaluwasan nga mahatag sang Dios sa imo kag sa akon paagi sa kay Jesucristo, amo ang kaluwasan naton gikan sa aton nga mga kasalanan. Anon taman kung luwason niya kita sa kapigaduhon, pero maantos kita silinaw nga kalayo tubtob sa kadubtuban. Anon taman kung ilakaw niya kita sa mga masakit, maayong aton niya panglawason, apang ang aton niya kalag kag espiritu magaantos sa linaw nga kalayo tubtob sa kadubtuban. Wala man agyapon sing kahulugan kagapuslanan sa aton kabuhi, kay ang labing importante nga kaluwasan niya ginahatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, amo ang kaluwasan naton gikan sa aton nga mga kasalanan. Nausang pagbungat sini sa manugtunda sa kay Jose, kagayhan ginambal ini ni Jose sa kay Maria kag sa iban pag niya makatawan, kag sa paghatag sang aton Ginoo sa iyang kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo, ayan ang panuna sa madamo nga makatawan,
nga sa mga Hudiyo lamang ini nga kaluwasan. Apang nahibaluan naton nga ang ini nga kaluwasan niya ginhatag niya hindi lamang sa mga Hudiyo kundi sa tanan-tanan nga katawhan sa sini nga kalibutan. Amo na ako naton nga lang taon dira sa 1 Kapitulo 4 versikulo 42 ang ginhambal dira sang aton Ginoo sa sini nga dinalandri ginpahayag niya versikulo 42. Nagsiling sila sa babayi, karon nagatuo kami indi bangod sang imo hambal kay kami gid nakabati kag nakakilala nga ini amo gid ang manluluwas sang kalibutan. Ti mga Samarianhon ini ang naghambal sang sini nga mga pululungon diri nga nagapatuoy sa kay Kristo Jesus kag anong paglantaw nila sa kay Kristo Jesus nga siya amo ang manluluwas sang kalibutan. Hindi lamang sa mga Hudiyo kundi sa mga Hintil man sa tagsatag sa kakatauhan nga gintawag sang Dios sa kaluwasan sa tagsatag sa ka mga katauhan niya. Amo ini ang bulaton sang pangalan nga Jesus. Now, ang katapusan diri, the majesty of His name. Ano diri ang pagkahalangdon sa ngalan sang aton nga Ginoo? Kung ang taon naton sa pulong sa Diyos, makita naton nga ang ngalan nga Jesus. Ang pagkapinasahi sini, kinagapakita ini sang tawhanon nga ngalan sang aton Ginoong Jesucristo. Kag ini nga pangalan, halangdon ini kay amo ini ang pangalan nga nagdala sang kaluwasan sa tagsatagsa ka mga katawhan niya. Kag subong man, nga amo ini ang naghatag sing bulig sa imo kag sa akon sa tion nga mag-atubang kita sang nagalalain nga mga pagtilaw kag pagpanghangkat sa aton tagsatagsa ka mga kabuhi. That is Jesus. Because the name Jesus means Jehovah the Savior. Kakatahom diri kay amo sini. Sa ngalan sang aton Ginoong Jesucristo makapangamuyo kita. Makapalapit kita sa trono sa bugay sa aton Ginoo sa pagpangamuyo. Kag magpangayo kita sang tanan-tanan naton nga kinanglanon. Kag handa siya sa pagsabat sang aton nga mga ginapangayo. Kay nga man, siya amo ang aton nga Jehovah nga manluluwas. Jehovah the Savior. Siya amo ang manluluwas naton sa tanan-tanan nga katalagman kag mga ginatawag naton kapipitan kag pamahog sa aton nga pagpangabuhi sa sini kalibutan. Kag siya amo ang manluluwas naton nga naghatag sa aton sing kadalag-an kag subong man kahilwayan bato sa kaulipnan kag kapamakan sang sala. Amo ina gali ang pangalan sang aton nga manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Kabay pa nga sa sini pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, may nakita kita nga importante nga kamatuoran nga gintawag ang aton Ginoong Jesucristo Jesus. Tungod siya amo ang Jehova sang dana katipan na si Jesus sa bagong katipan nga naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan. Kaginluwas na kita gikan sa kapamakan kag kaulipnan sang sala. He is our Jesus, Jehovah the Savior. Sa madason naman ni broadcast, ato naman pagatalakayon ang masunod niya ngalan sang aton Ginoong Jesucristo. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.